Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man istafa. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita duduk berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum salat alayya. Na iya tahu kami nama cawe mati ya surimunrina pengallahu subhanahu wa ta'ala si baya tau angkai si mata masalawa rina bitta sallallahu alaihi wasallam. Tau megai masalawa rina bitta sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, riwatunna ummana Nabi Ilyas icalla rifangallahu subhanahu wa ta'ala iweringi musim kemarau. Agak musim kemarau, musim serang. Agak musim serat, digaga wai, digaga busi. Tidak ada air, tidak ada hujan. Siaga itana telut taung. Gangka na yerwetu rupa tahu marako. Tanah-tanangnya digaga tuo. Masih sapa kalinonge. Marajing atau tungange. Karena digaga wai mereji wae gangkana namo olok kolok mati itu maka mati-matiang. Itu umatnya Nabi Ilyas alaihi salam. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Tak tapu si bosie liwas si iganna. Bosi materu de nama petu gangkana limpa lino sehingga banjir liwas si iganna wae siaga sona yero banjir, siaga sona yero lempa. Ya naritu enang ulanna katoma kada 50. Umatnya Nabi Nuh. Waktu nasiero umatnya Nabi Lut. Ya. Umatnya Nabi Lut. Ya. Icalle ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yero tanai ipata abali monriase ibali mancaji monriawa. Kinro ni miloi di ibu. Ikure kejadian. Tabali tanai mundrase ibali mancaji munriawa. Ya koko kejadian ngagasan palu lea sampah kami tanai. Wadi ka apa kong katau jago karate yang ke ilmu ninja atau rimna. Wadi mopi tapi ko ibali tanai. Umana Nabi Lut pura si ibali ro ipaturunga si bosi. Bosi wae tania. Tapi bosi batu tak kapok, batu na paturungan. Hujang dengan batu umatna Nabi Nuh, umatna Nabi Lut alaihi salam. Umatna Su'aib,
Umana Suhaib, ya. Polei cuaca pelai, liwa pelana, degaga yulle monre macino, napakua pelana, ya koko kampot tay palima pala 35 derajat, madare kini penedingi. Ya, ko biasa ero liwa pelana biasa ko nakani biasa aga sana limpu. Aga asa limpu, degaga angin liwa pelai panas sekali tidak ada angin. Berapa lama terjadi itu pada saat kaumnya Nabi Suhaib? Yero mataru selama pitung ngeso. Ya kolimpu biasa tu kolimpu. Agak je bahasa Indonesia na limpu roh. Ya. Ah? Oh ya melimpeng. Ya ero bahasa Indonesia na limpu melimpeng. Ya. Melimpu namo wani liwato sana. Pitung ngaso ti pitung pani melimpu mana kaum Nabi Suhaib. Puranero melimpung pitung ngaso pitung pani kedo tanai gempa. Purana kedo tanai gempa tak kapo si bosie. Bosi wae tidak. Bosi batu tania tapi api tak kapo. Wal iyasu billah. Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah karena 3 sebab. Telu paseleng, telu sahabat, telu sewa-sewa, telu paseleng, telu sahabat, telu sewa-sewa, telu gauna rupa tawi. Narik koyero terjadi makukue, maka bersiap-siaplah menghadapi kehancuran. Kegene roteli pasalang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor di malap bani jae beri palawangan rupa tahu. Kemaksiatan, dosa, kedurhakaan sudah merajalela di tengah-tengah manusia. De nagaga milok makam parang. Tidak ada lagi yang memberikan nasihat. De nagaga to melo ya mapangaja. De nagaga to melo mapakinga. De nagaga to melo maparingerang. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kong kamu pasula surat ta muli kilo masigi alhamdulillah. Nari kong kamu pasula surat ta muli kiro de lauri de cenge alhamdulillah. Ya kong kamu pasula surat ta kanto ibola ta noli kiri de cenge ri de cenge pongalata la syukur ki alhamdulillah. Sula surat ta mana ro de na melo tama suruga ala lena melo mana muli bali bolana. Dena melo tama suruga ala lena keluargana melo mana moldi si kampona. Tania bawa si kampona melo noli kampo tolenge si umpulolona pole bela si kampo tolenge gangkanang kalau kampona tawe. Lo ni meto tama suruga. Ini aja nih di bawang surga terlalu luas lo ni meto. Alhamdulillah. Tapi kapan tidak ada itu? Narekode nagaga sula suratta. De nagaga seji salata. Palabangi de cengi. Muli kiri de cengi. Mapangaja, mapakenga. Maka itu salah satu sebab. Maka tunggulah kehancuran. Umana Nabi Nuh dena melo mengkalingi pengajana Nabi Nuh. Umana Nabi Suhaib dena melo mengkalingi pengajana Nabi Suhaib. Umana Nabi Lut dena melo mengkalingi peringaranna pengajana Nabi Lut. Maka Allah akan turunkan bencana besar kepada kaum itu. Maka sampai dia menghancurkan. Tapi syukur ke idi umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, syukur ki di umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam jok kali Taif. Irimpo ki Nabi ta ri masyarakat na Taif. Lo mak dakwah. Engka mata kata wasiak ke kebiasa ke. Mungkin ada saudara-saudara kita kata keto isurongi mak de. Engka aga biasa mak keto dene patalanga wairinu hari gawe pala tapi bangku lampe ipatalangan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharap oding yang kelinga pengajana tanya apa yang terjadi deneng kelinga pengajana tapi yasirim kiri masyarakat na Taif
Ya sirimpo kiri masyarakat na tayo macai na bitta tidak. Kira-kira ro terjadi ro. Ko umpamanya ko makukui kejadian ni, kung kejadian makor maka demaga tu samka selesaikan ratakan. Tapi Nabi tidak wah. Nabi tidak. De napakor Nabi sallallahu alaihi wasallam maka de ini Jibril Muhammad mestinya wana Jibril mite Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad pauni makuki Muhammad pauni waka yerbulue upata pangi masyarakat na Taif na hancure kampunge na makamatian masyarakat na maka di Muhammad la ya Jibril maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la Jibril aja na Jibril aja Jibril ya ko pelik dia panami ngai roali nama kuku ya anak napa ya ko pelik dia panamilo nami ngai anak na Jibril apo napa ya ko dia panamilo meng apo na Jibril apo utu napa ya ko pelik dia panamilo meng apo utu na Jibril apo kecil-kecil napa ya ko dia panamilo apo kecil-kecil na apo sandala maka dia Allah subhanahu wa ta'ala wala tabagil pasada fil ar wala tabagil pasada fil ar nariko de pa mulle pogok deceng aja nemu pogok ja ya ko de pa mulle pogok deceng aja nemu pogok ja ya ko pele de pa mulle macin rolewi tawe tau angke geteng isul-suran nari decen na tawe aja nemu cengi ro tawe wala tabagil pasada pilar aja nemu popole gau-gau akasolangan innallaha la yuhibbul mufsidin innallaha la yuhibbul mufsidin majepu pengallahu subhanahu wa ta'ala de na poji tau angkai pogau gau akasolangan jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka di Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya taruh lalu angkatu manapole ripalla wa ngammutu ummatan yad'una ilal khair de napaja mangobir ngiri de cenge hei telo masempajang de napaja mangobir ngiri de cenge ya ya lo ni me narapi ni betul na me ingat ni ya nya kena matu angka ni malaikat Jibril maka tok aga sana malaikat maut maka tok ketok assalamualaikum kira-kira ko kejadian ro Waalaikumsalam ni gedi nak kadaya na malaikat maut nak kadaya jol tar masenang ade naga ya sama kada tar masenang namo maka da kisimpan senang detonana jol nasabah mage malaikat maut tidak menunggu anda taubat baru dia mencabut nyawanya. Wadi jaji baja di tidak ada yang tahu. Tiga agamisan ya dauna ilal khair dena paja mangobir ngiri decenge. Wa ya'muruna bil ma'ruf dena paja maperintangi ri anu makan jae wa yanhauna 'anil munkar dena paja napi sangkangi ri gau-gau majae wa ulaika humul muflihun ina tau mapakwe ina tau lolong alabangan temaka-maka mendapatkan keberuntungan tau mapakwe jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi naupano ko kamput ta Bapak Ibu yang dimuliakan Allah malebban ni jae malebban ni adorakange malebban ni dosai malebban ni maksiata malebban ni abotorongenge minuman keras yinung ni pada mani agesan pada ini wirinunge bahkan nauzubillah megang ini minuman keras ne ya wirinunge malebban ni abotorongenge malebban ni apa ngak dingenge ya malebban ni megang ini tau meloe mapa ke tulu-tulu ne tau meloe mapa ke 77 ya
megan itu narikuna na de nagaga makamparang de nagaga mapakinga maka tajan ya, ya. Maka tunggulah kehancuran jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Ya, sewa makaduana setelah di nagaga melo mapakinga riga umadaca majai di nagaga melo makamparang tomotoy pada mamakko ni ya aba pada makan ini tang teng tong ya pada tani tange ya. Pada tan itu itange narik kue ne ya narik kue ne de naga candolen-dolen sudah merajalela bangga ko mayang acarana acara candolen-dolen waliyasubillah waliyasubillah. Jadi kong acara pengajian ko bolanan na cewek-cewek bola-bola na kada kuno ya. Zaman sekarang ini zaman elektrum ini umpamanya abang ngamatu anu gau adurakang kullu ummati mu'afat kata Rasulullah kullu ummati mu'afat kullu ummati mu'afat nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mananna ummaku ya dan pengemana dosana ripung Allah subhanahu wa ta'ala illa mujaharah agya sa mujaharah to angkay mapita-pitang ni gau adosa ngenna to angkay mapita-pitang ni gau adurakanna neitan ni madosa neitan ni makadaye minumang haram yino siya ko tangana to egay yinong ko birin na lalangge ni tatawe bangga minum 8 botol ludas selesai bangga berjudi di tengah kampung bangga boto bangga mapangadi ya waliyasubillah jamaah dimulakan illa mu'afat ya digaga tau digaga dosana digaga tau digaga tasalanna digaga tau di netak kalupa tapi si decit na to tak kalupai to angkay minga ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz iya melo kalau masampaja tapi turi melo mo pa boto de na merigaga iko narapi ni watun na sampajangi saleni jo botorngi. Ustaz melo na iya masampajang tapi de pa ulle salewi minuman kerase yang penting mo pogoy iko bani to masige saleni itu lo na jo masampajang ya ko puro ni masampajang na milo ko si pe marewa na ko si insyaallah yakin dan percaya begini merita insyaallah barakat na sampajang insyaallah wading na sampiang itu aja to si na idi melo to tama na masige melo ni pasui mite to tama to baru tama matato naga mangulo seliu mo pinagana tato na senemen podang ina pemurapir makade aga bawa bami ko tama masigi nang kamu putu tato mutu akhirnya apa yang terjadi masuk ni gana milo tanggung syukur alhamdulillah tama ni aja na memeni rangkul memeni kade memeni idampingi mudah-mudahan de nasio si pe masetang alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka di Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar ye ko ang katau de panulis salewi gau adorakanna narikong kamo pamawaramo pinasalewi ero aganna sanna mawaramo pinasalewi ero gau dosana cid di bawang coba-coba cid de pakanjaki sampajata insyaallah nalingi Allah Ta'ala apa kuliang salemana ngir tampang katumamparang. Nah sabab memang janjina pun Allah subhanahu wa ta'ala yakin ki janjina pun Allah ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar magi pelestas mega mo pato masampaja na turim na puji mo pimak beli wadi tanah-tanah magaga sampajan na jaka memaculi-culi mo pimak sampaja umpamanya tapi kalau dia betul-betul jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua adalah de terlalu cinta kepada dunia malak dak mapuji kulino apakah agama melarang kita untuk cinta kepada dunia? Tidak. Apakah agama melarang kita untuk cari rezeki cari harta cari? Tidak.
Dia nalarangnya agama. Bahkan agama menganjurkan untuk itu. Karena kenapa? Iya. Mari nasabak mega de cingot di popole na rikong katau mega waramparanna na isep palawi waramparan. Mega meloki mak bangun masigi. Iya. Meloki mak bangun masigi. De na mungkin to mak bangun masigi na riko degage ipake mak bangun. De na mungkin mak bangun ki meloki bangun sekolah pesantren, dia na mungkin bangun ki sekolah pesantren ada kulgage odi bangun. Iya. Narik ko digaga tau sugi malabongi waramparanna dia na mungkin ngerong. Makanya agama tidak melarang, tapi tege paling nalarang ngerong. Iya. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yusikul umam an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha angkanang kasewa wattu matu selenge angkanang kasewa wattu matu selenge yasila galagai kama tada'al akalatal ila qas'atiha padai lona andre lunrae yasila galagai ritangana tau maliwasangi. Kung katau Andri Lundra tule bayangkan ikoy di mana ngikoy masigi si baki mi Andre malundra na to maliwasam manang naliwa lupu de na katau mandre si minggu pakadang selange matu mapakor modele na ya sila galagai wi pada lona Andri Lundra ya sila galagai di tengah atau maliwasangi maka de sabah ya Rasulullah awa min qillati bina yauma isin ya Rasulullah apakah irwat tuwe me macek dek mi sehingga nasi lagi-lagi ki agama lenge akan apakah memang iro cek dek memang irwat tuwe maka de Rasulullah bal antum kathirun dek tapi bahkan irwat tuwe maiga ko bakang irwatu mega ko irwatu fa in walakinnakum gusaun ka gusaisai memang mega kirotue tapi pada mi we busana tasi memang mega tapi pada mi we busana tasi maka di sahabat magi nawat di mapakor ya Rasulullah ya. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabair watue selenge nakanne lasa nakanne virus lebih hebat daripada virus corona COVID-19 jauh lebih hebat virus aga iro yanaritu alwah maka di sahabat wa mal wahnu ya Rasulullah agir ya penyakit wah maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahatul maut malak dak mapuji dino nania malak dak na cacai amatingan. Nah inilah yang banyak ya. Terlalu sibuk kita dengan dunia akhirnya kita lupa bahkan benci yang namanya kematian ya kong katoi rampingan amatingan kung kere pinga aramati makade ajana jolo ajana kung kata makan ini kata memang relo jok mate anak kadede payolonjo tomotoy tidak ada orang tidak takut dengan kematian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala aga na ciri-cirinna tau malada imapuji rilino setidaknya angka pa ciri-cirinna tau malada mapuji lilio na malada makasolan rialin nomor sidi ciri-cirinya atau malada mapuji rilino yang hari itu sibuk dengan dunia malada sibuk perkara-perkara lino nalupewi pengobahu Subhanahu wa taala. Contoh bukti, contoh kecil saja. Contoh kecil ya komeloke ya eko bani tawe natire komopi jama-jamata munro nade payule salewi ro jama-jamange na wille mo salai itu salah satu contoh kecil padahal yang kelinga mau bange angkan Allahu Akbar
makan mau CDP. Iya dah tu CD tu mah dari makan seorang. Turun kamu angkat ni ban ni tahu yang kamu piko darat tak ban ni teng kamu piko galut tak ban ni teng kamu piko nrak balu tak. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya ajojol. Akhirnya apa yang terjadi di mereka? Itu salah satu contoh. Terlalu sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah. Tak lupa di Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cedek, tak apa malaikat maut. Maka di malaikat maut tu nak dia peje nami lo jaji bangun nak dia lo ni lo jolo ni. Tidak, dia agak tawar menawar. Nah itu. Ya. Malah ada mampu jirilino neki tak lupa di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Iro waram parang ipasi pulung dia nak barakah. Iro waram parang ipasi pulung isapa dia nak barakah. Butina dia nak barakah waram parangi ipake milori adu sangengi. Ipake mi madosa. Salah satu butina ipake mi madosa. Ipake mi ya wal iyasibillah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Itu yang pertama. Yang nama kada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aysininna tawmatafai la tulhiqu amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ajak lalu nak karena waram paramu dan dia nak karena wija-wijamu sampai aku meringerang tak lupa meringerang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik nigi kita mapakor modelena faulaika humul khasirun majepi tu tahu mapakor modelena yan arti tahu rogi tahu si tonga-tongan na rogi magi na rogi nakaapang imatu waram paranna wedding na tulungi ternyata mancaji bali bimasu serimon rina pengala taala nakaapang waram paranna wedding na bantu ternyata mancaji bali mir pengallahu Subhanahu wa taala wal iyasu billah. Ibu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ciri yang pertama orang yang terlalu cinta kepada dunia, sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah. Yang kedua, terlalu sibuk kepada dunia, dia menganggap dunia ini adalah tempat selama-lamanya, padahal sebenarnya tidak. Dunia ini hanya sementara, akhirat yang selama-lamanya. Akhirnya terlena dengan dunia, lupa mempersiapkan dirinya untuk bekal di hari kiamat. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Pada berbekallah, pada apa sadiaki majepu ala langetaye malampi mopi. Perjalanan kita ini masih panjang, bro. Perjalanan kita ini masih panjang, maka perbanyaklah bekal. Wa tasawwadu, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Akhirnya banyak orang, tidak sedikit orang terlena. Tidak sedikit orang terlena dengan hal ini. Ya, tak lupa nih nalupai matu maka dewe. Tomati je matu ye. Tomati je matu. Maka di Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takasur. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma
thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takasur. Banyak orang mengumpulkan harta, bermegah-megah, ya, sampai dia melalaikan. Dengan hartanya dia lalai, dengan urusan dunianya dia lupa kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, gangkana kibur pamatu napa milo pamingai, o kopi matu lala kibur napa milo mingai, ya agapi milo mingai. Rumahnya waktu di dunia seperti istana, tapi di dalam kubur apa yang terjadi? Sempit, tidak ada. Ya. Kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Aja lalu nang kamapakor modelena nasabak magi pasti muita matu. Ye ayae maka de saufa. Kalau dalam tinjauan bahasa Arab, nala decing, nala decing maka demi ayae saufa, maka demi ayae saufa. Kalla saufa beningi maka de ayae kalla sayalamun. Dek nak kada kalla saufa ta'lamun, maka demi ayat kalla sata'lamun. Agak bedana padamu artinya kalla saufa si bawah sin sa. Cuma bedanya partara waktu nami bawang. Benenge maka dipuange kalla sata'lamun denega pada. Magai narik ko makor modelena nekong katopogo dosa tapai pitasi ja anunna. Pangkokanna narikong kato pogo adorakan tapa ipitang, narikong kato pogo gau masya tapa ipitang, tapi natangguk kang ipongi merdiaman ni gaman misang yero soya yewani na poji mopa boto na poji mopa mini na poji mopa mapangadi wading aman ni minga ko bajay kamu pelengi. Makanya maka dikala saupa malampi mo pawatuna malampi watuna, makanya ditangguhkan hukum matu serimun rina penapitangi pengalatan. Oh napaki melo minga de nagaga pada abala, de nagaga pada ujian kami nam malupo nalolongang rupa tawe ya naritu iya panamenga narikoko serimun rina pengalatan magi de nagaga kesempatan sujud. De nagaga kesempatan mas sempajang, dia nagaga kesempatan lo melo magatan lo mengkalinga ceramah, sehingga apa yang terjadi dia nagaga kesengadina sesekali si mata-mata. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Riga angkana ipitangir sinin na rupatawe sinin na gau-gauna sinin na pangkaukan na sinin na kido-kidona riasurimun rin na pong Allah subhanahu wa ta'ala ni tamanan ni maka dawe nya mapajibita masyarakat na jamaah na masjid al-amin calacu tudah cama magi watun na turidino de na pajalo masigi watun naturulino de na pajalo maringkalinga maka de mapele mamun rakutan akadem tanayon rata kasi ukom kasi dion rata turi papu midi mana kajena to mabeli bola moje tu nak ada tonga minta mabeli bola tapi waktu tatulino turi cocowe ki biasa koloki masigi nak ada gatong na pogo turlo masigi ternyata wi kanja apa aja balik alodo maka dede angka batasana de no dilaba
biasa kilo umrah, kebiasa lo umrah atau haji, ya. Maga pina ditakolo ki umrah nang kasumpulo lota, napakino ko kapala itapang kasul, oh amure, awalo na me ko amure, aja na ko tumaja mo ko to silulu, tamo na ko maga pina dita, manyama sa di pwede napa je ko lino ya. Apalagi matu ko ni Sri Mondri na pongalatala na pakimil makai ang kesampajata matu aja na ko aja na iya mole ke ikelalamu aja na mo ko to silulu tau melo mana mi papu itu aja mo ko ta pala papu mo ko to itu mola tu antri aja na mola itu iya apalagi kalau ruangan PPAP tamai ruangan PPAP tamai udah nantara ki jaga pramugari angka pramugari mantara kadiin DJ ga to anter DJ na to anter ko para lero manguto aga biasa ki aga manguto min riase kapala manguto de na to lo turmalala maka bila manguto ko dia de na kapala min re ini sudah dunia ini menyama penadingi maga matu ko Sri Mondri na pungala taala mau to Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ajang kamarnya yang kena kisah sekali matu tinggal makan Rabbana ipuang akade pungala taala magi tu we tongan na menyamatungan sampai makada magi aga je nyaman na nakade we nyaman na pelite ku tirilo manu tirilo pengajian makan makade pong Rabbana besarna witani pong wasamina we weng kalingatoni pong lepat tuda cama ya dan apa tudah campung ya maka dipanggil jadi akan itu agak pelitulah maka ada Rabbana abasana wasamina farjina na'mal sal maka dia makan itu pakai dia pereo kapi maka melo kireo maga nah kada melo to na rewa kasi tudah pengajian aku masjid Al Amin jalan cina kada aga mimureo nak katona jitu sasam katam dia digaga aja kama milu kirewa na dinagaga watu rewa aja kama na milu ni tama masigi dinagaga watu tatama masigi aja kama na milu ni mangaji na dinagaga watu tamangaji aja kama na milu ni masideka na dinagaga watu tamasideka ang kasi anak-anak isele warampara anak-anak digaga dina tamamuk ka digaga pengaja agama digaga na agina nalupaiwi ni tomoton na dena nang kanasi dekai itu moton dena nang ka wal iyasubillah kawe doe eta ada je kasi daw pasipulong repa ro pulu bukuku ternyata ye miama tu pale warang perangnya la marie otowe bolai pante histerika napa histerika ngalena nah, kenapa dia tidak memanfaatkan jauh dari berkah dari Allah yang diberikan Allah subhanahu. Itu yang kedua, ya lupa, tak lupa Sri Mondri na Allah subhanahu wa taala as-somanan nungan na rupa tahu ya. Nomor telu, ya ciri-cirin atau malada yang mapu jirilino nangi nomor sidi yang naritu malada na urusulino tak lupa Allah taala. Malak dan apa si pulung nakapang alin itu mananung arilino sahabat ternyata kamu pas Sri Mondri na Allah subhanahu wa taala nomor telu napahalala manang agagay halala halulu nalulu manang melo imakanja melo mapacing yang penting mega duina itu mapako modele ne ini juga cacat ciri-cirinya orang yang terlalu cinta kepada dunia denana sehingga maka di Allah subhanahu wa taala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ajak lalu muandre dari sepoli ripalawangemu warang parang dengan cara batil dengan cara haram wala ta'kul halala halulu ya sehingga dia nana pikiriki tak kalupun maka deh mengak koy mau kapang maka deh itu warang paramu matu museleri lino muselengi wijamu muselewi anak keturunamu selesai ini tidak dia pernah selesai angkamu pematu ya dena jokka ajena anak apun ada mati Sri Mondri na pongala taala sangadinna itanewi apasi wasewa umuruna
watakalena iya padisanganna waramparanna neke waramparangi dua pakutanana matu waramparangi dua pakutanana pole kege mu poleang wadi jaji makanja batewe poleangi tapi desi na makanja bate palawi de patolappa wadi jaji makanja si batewe palawi tapi desi na makanja batewe poleangi pada di patolappa makanja batewe poleangi makanja topa bate palawi maka itu yang itu yang tadi nakapa ni maka dawat dingin na bantu matu wad di matu itu lu ternyata mancaji bali matu ko sori mondri na pengalata magi na wad di mancaji bali nomor sidi de na makanja poleanna nomor 2 de na makanja sekana nomor 3 de na makanja pole de na panja paluanna akhirnya waramparatta matu mancaji bali ipancaji sterike matu na pesterika ngaleta akhirnya terima reniki de na terima renita magi na terima reniki pokka aleta pokka buku-buku tak sampai pasipulungi ternyata yeromatu ipake ngicalla ki asri mondrina pengabau subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ciri-cirin atau angkai malada mapuji rilino ciri-cirin atau angkai mapuji rilino yang aritu liwa sekena bakhil deja nama seke maka di mi beda ga to maka dia si batu masike pada yeko ya beda yeko to masike waramparan namun asike kang yeko to masike waramparan namun asike kang tapi koto maka di namo waramparan na toy nasiki kato natani anun na nakaya aja mo alay itu nakada pura aja na lepuna nakada aja mo alay ay tahu kan dila ada na itu tahu kan di na itu ay maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam as-saqiyun qaribu minallah as-saqiyun qaribu minallah nanya to mabasai macawe ripung Allah taala qaribum minan nas maca awe iri padana rupa tahu qaribum minal jannah maca awe suruga ba'idum minan nar mabele pole ria pirana kana pangala taala wal bakhil nanya to masakke nanya to makadie nanya to maseke nanya to makadie ba'idum minallah mabele pole ri pangala taala ba'idum minan nas mabele pole daripada rupa tahu ba'idum minal jannah mabele teri pole di surga qaribum minan nar macawi ri apirana kana pangala taala maka na dena jaga itu sifat tu sikke magai namo pada na sikke maca na caca to namo to sikke na caca to sikke maka dia manaya anu isi timar dali tabi mardi tan tanah patok kati sikila danan tanah alina liwa sikina onro jane ro ya sasi pasike namo pada na sikke ya eko runtu kong kajama aliwa sikina kong kajama runtu pada sikke lepasi kamar sising pada na sikke maka dari ustaz magi je ada kade aja nih pesi kamar kalian mana kaje pak nak kadahi masih kila ada nanti kilo tanamu jadi ke masih kito jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya pai tanda-tanda kong kemah boleh maka kamu termasuk orang yang terlalu cinta kepada dunia yang dilarang oleh agama tege nanangero malak dan nurusulina natakalu paripong Allah ta'ala malak da sibuk urusan dunia nakapang nyalena tu mananu padahal kamu patu asri mondrina pong Allah taala kamu patu asri mondrina pong Allah subhanahu wa taala
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga na pahalala mana ngagagay halala halulu maja makanja dena na jampang ije yang penting si pulung warang parang. Ternyata apa yang terjadi maluppo bolana maiga warang paranna maiga otona dek nulle matanangi penadina magi adu mapalla maiga madi bola. Yang ketiga, yang keempat nangi maseki dia na maseki maket di. Nah, itulah ini setelah tadi ciri yang kedua adalah salah satu sebab hancurnya umat ya terlalu cinta dunia. Yang pertama tidak ada lagi orang yang mau mendakwakan kebaikan, akhirnya kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan sudah merajalela. Nah, yang kedua manusia sudah cinta kepada dunia, akhirnya dia negaga milo si tulung urusan namanya pada nursu tantentong pada najaman yang natangi. Yang terakhir adalah orang bangga dengan dosanya. Mega na malakban di dosae, mega na to pokok dosa. Alhamdulillah di kampung ini tanah masih tenang kita tempati, matanamupi tanai. Makanya mupi WD panendri malua WE. Ya, makanya mupi jokana anginnya alhamdulillah. Kenapa? Mungkin ada di antara saudara-saudara kita ini masih ada yang bangun di tengah malam meminta ampun kepada Allah. Masih ada saudara-saudara kita ini masih bangun di tengah malam masih sujud mengabdi kepada Allah. Maka siya pengalatal ang kamu paku palawangan maga ni nariko de nagaga sa isana palawangan tumadusa minibawa si mata-mata meiga de nagaga. Maka tunggulah kehancuran wal iyasubillah. Pongaju malupui rita pongaju isompa, sapi malupui rita sapi isompa, de nagaga makampara de nagaga wal iyasubillah. Ya maka di Allah Subhanahu wa taala degaga tahu degaga dosana, degaga tahu degaga atas salanganna, degaga tahu de natak kalupa, degaga tahu de natak salah. Ye kong katau de nangau kadaya na tu degaga dosaku majapuya na tu dosana tu adana tu. Nari kong kamak kadaya na degaga dosaku majapuya na tu adana tu dosana. Maka si dece na tau madosai, ye nar tu de na paja millo toba, de na paja istighfar lauri pong Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam malazimal istighfar nigi pananungangi baca istighfarangi ya agaya sa istighfar ibaca astaghfirullah paling mecede meluki palampir astaghfirullah alazim wa atubu ilaih meluki tambe wilampena astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Melok isi palampirwi baca rajana istighfarange sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqatani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abuluka bi dzambi taghfirli fa innahu la yaghfirus sunuba illa anta. Malasimal istighfar nigi baca pananungan iye istighfarange den re ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja nariku angka susayon naulewi angka lalang iwiringi di pengallahu Subhanahu wa taala wa min kulli daikin makhraja nariku macipi papina dinna masumpa ipapina dinna malimpung ipapina dinna angka asaginang riwiringi di pengallahu Subhanahu wa taala warasakahum min haitsu la yahtasib warasakahum min haitsu la yahtasib iwiringi dalle pole ritandri sana-sanai nariko dosa mani nakadene pa dena mele baca istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam toripo jinna Nabi sallallahu alaihi wasallam to malabbi na pangallahu Subhanahu wa taala tawijami mutama suruga mapacci dosana ya dampengi dosana manasani mutama rilalana suruga Nabi sallallahu alaihi wasallam de na paja baca istighfar wekat 70 rilalana tasisusiwani
Angka to riwayat maka dede napa aja ibadah istighfar weka siratu rilalana tasi sesiwani nabi lagi ye de napa aja istighfar apalagi nariko idi mi tau biasa tau amang de cek jok kai iya makali ja ajewe iya dosa iya maringkali ngado cili iya dosa iya makita matai dosa melo idene irita melo irita tuma dosa dene irita mubasiri na'udzubillahi min zalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala neno mana runak kada papasan na tumotoy mangingi ki gamandre na to mangingi makariso upakoling ipemang mangingi ki gamandre na to mangingi makariso mangingi ki gamakariso na to mangingi makasiwiang mangingi ki gamakasiwiang na to mangingi milo toba ri Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a majepu Allah Subhanahu wa taala na tarima mana tobana di sinina rupa tahu wafakan Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda narikong kada ku tapasala tak dampengi ka maraja narikong kada ku tak kalupa tak dampengi ka maraja ya angkada ku tapasala tak dampengi ka angka kitu dang ko si pulunge wallahi deto melo mapitangi amat cengeta angka ke ko itu datu da si pulunge wallahi deto melo mapitangi apa amat cengeta kalla wa alfu kalla de iya tetongere tu dari lota bukan maka da iya liwa acaku tidak angkot dijaji ku palawangan atau motota seji selata angka liwa lamun napahana angka liwa lamun napangisanganna narima konna na ropasang idi manang niga amana misangi ya angka atas salaku angka ada-adaku lese tapat tujuka nasabang magai idi rupa tawe dek tolak papole riasangi atas salam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.